अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। ये एक एफ़आईआर है जो थाना पीर वदाई में दर्ज हुई है और ये ऐसी एफ़आईआर है कि इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप एक अलग कैफियत में चले जाएंगे और हैरत होती है। जुल्म की इंतहा है। एक खातून के साथ ज्यादती हुई है और उस खातून का मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिन्होंने ज्यादती की है उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। मकसद ये है कि मेरा काम लोगों को एक्सपोज करना या उनकी प्राइवेसी लीक करना नहीं है या उन्हें बदनाम करना नहीं है। मकसद ये है कि ये एक पैगाम है, ये एक दस्तक है कि होश के नाखुन लें, यहाँ पर जुल्म हो रहा है। लेकिन इस एफआईआर के आखिर में मैं आपके सामने एक सवाल जरूर छोड़ूंगा और वो सवाल ये है कि क्या खवातीन इन जैसी एफआईआर से, इन जैसे वाकयात से बच नहीं सकती? क्या इसमें खवातीन का कसूर नहीं होता? ये आपने डिसाइड करना और मुझे बताना है कि क्या खवातीन इसमें मुलव्विस नहीं होती? जब ज्यादती हो जाती है तो उसके बाद ये केस की कार्रवाई और जस्टिफिकेशन ढूंढती हैं, लेकिन उससे पहले का जो मंजर है उसका जिम्मेदार कौन है वो आपने तयन करना है। उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचते रहे। एफआईआर का मतन यह है कि बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना पीर वदाई रावलपिंडी दरखास्त बराए कानूनी कार्रवाई। जनाब आला गुजारिश है कि खयाबान सर सैयद नज़द अवान मार्केट में रिहाइश पजीर हूँ। आई8 मरकज इस्लामाबाद में ब्यूटी पार्लर पर मैं काम करती थी जो कोरोना के दौरान बंद हो गया। पार्लर पर मेरे पास आई8 से एक लड़की का नाम मैं नहीं बता रहा हूं चूंकि बदनामी मकसद नहीं है। आई8 से एक लड़की मेरे पास काम करवाने आती थी और इसके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और मैं कई दफा इसके घर आई8 में ही इसका काम करने यानी मेकअप वगैरह करने और मुख्तलिफ जो खवातीन के होते हैं मेकअप स्टफ वो करने जाती थी और इसके घर जाती थी। तो इसके घर इसका जो देवर है उसके साथ भी मेरी बातचीत हो गई और अक्सर जब मैं इसका मेकअप करने जाती थी इस लड़की का, तो इसका देवर मुझे पार्लर पर ड्रॉप करता था। एक बार मैं देर हो गई, एक मर्तबा जब मुझे देर हो गई तो इसका देवर मुझे मेरे घर ड्रॉप करने आया और उसके बाद ये बात खत्म हो गई। और उसके बाद कह रही हैं कि एक बार तकरीबन रात 8 बजे इसी लड़की का देवर मेरे घर आया और मुझे कहा कि हमारे घर फंक्शन है और खवातीन ने तैयार होना है, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, तुमको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब ये कह रही हैं कि मेरी कस्टमर आती थी आई8 में मुझसे मेकअप करवाने, मैं कई बार उसके घर भी जाती थी उनका मेकअप करने। वहां पर इनका जो देवर है वो मुझे ड्रॉप करने आता था और उस देवर को मेरे घर का भी पता चल गया। और एक दिन उनका देवर मेरे घर आया और घर अचानक आया और आकर मुझे कहता है जनाब आप हमारे घर चलें, कुछ खवातीन ने तैयार होना है और हम आपको अच्छे पैसे दे देंगे। अब ये सुनिए, बड़ी हैरत अंगेज उसके बाद इन्होंने एफआईआर जो दर्ज करवाई वो लिखी है और तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं लालच में आ गई क्योंकि कोरोना की वजह से कोई आमदन नहीं हो रही थी। मैंने मेकअप का सामान लिया और उसके देवर के साथ चल पड़ी। बाहर सड़क पर एक सफेद गाड़ी, एक सफेद रंग की जीप खड़ी थी और ड्राइवर सीट पर एक आदमी मास्क लगाए बैठा था जिसकी मैं सामने आने पर शिनाख्त कर सकती हूं, यानी अभी उसकी शिनाख्त नहीं है इनके पास। मैं जीप की दरमियानी सीट पर बैठ गई और ये जो उस लड़की का देवर था अगली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी खयाबान की सड़कों पर चलाना शुरू कर दी। मैंने उस लड़की के देवर को कहा कि आपका घर तो आई8 इस्लामाबाद को जाता है और ड्राइवर खयाबान की सड़कों पर चला रहा था और उसके देवर अचानक गाड़ी से उतरा और पीछे आकर पीछे आकर सीट पर जहां पर मैं बैठी थी मेरे साथ बैठ गया और उसके बाद ये कह रही हैं और मेरे साथ आकर बैठ गया और उसके मुंह से बदबू आ रही थी और उसने सीट के नीचे से पिस्तौल निकालकर मुझे कहा कि खामोश रहना वरना गोली मार दूंगा और मुझे कहा कि कपड़े उतार दो। मैंने इनकार किया, जिस पर उस लड़की के देवर ने कपड़े उतार दो, सॉरी एफआईआर की जो उर्दू होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, कपड़े उतार दो। मैंने इनकार किया, जिस पर उस लड़की के देवर ने सीट को लंबा किया और मुझे लिटाकर मेरी शलवार उतारकर जबरदस्ती मेरे साथ जिना करना शुरू कर दिया और जो ड्राइवर था वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता रहा। जब इस लड़की का देवर जिना कर चुका तो वो खुद जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और दूसरे साथी को कहा कि अब तुम भी मजे ले लो। और ड्राइवर ने भी उस लड़की के देवर के कहने पर मेरे साथ जबरदस्ती जिना किया और जब दोनों का दिल भर गया तो मुझे डिग्री कॉलेज के साथ गाड़ी खड़ी करके जबरदस्ती उतार दिया। मैं टैक्सी पर बैठकर थाने आई हूं
اور آپ سے گزارش ہے کہ اس لڑکی کے دیور کے ساتھی کے خلاف جنہوں نے اسلحے کے زور پر میرے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کریں اور میرا انصاف کریں. اب آپ اس کا انصاف کریں. میں نے ان کا نام نہیں لیا ہے لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ ایک لڑکی کے گھر میں جاتی تھی میک اپ کرنے, اس کے دیور کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی. انڈرسٹینڈنگ سے مراد یہ کہ مجھے کرٹیسی کے طور پر ڈراپ کرنے آتا تھا. اس کے بعد ایک رات وہ میرے گھر آیا اور آ کر مجھے کہتا ہے میرے گھر چلو, جا کر لڑکیوں کا میک اپ کرو, میرا ایک ایونٹ ہے. میں اس کے ساتھ گھر جاتی ہوں اور وہ میرے ساتھ پیچھے جیپ میں آ کے بیٹھ کے, اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی, ظاہر ہے ان کے بقول شاید شراب, وہ نشے میں تھا, نشے کی ظاہر بدبو آ رہی ہوگی. گن نکالی اور اس کے بعد اس نے میرا ریپ کیا. اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ مناسب ہے آدھی رات کو کسی کے گھر جانا؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ ان کے گھر ان کی لڑکیوں کو فون کر کے پوچھتی کہ کیا ایونٹ ہے, کیا میک اپ کرنا ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ان کا دیور سے پہلے جن لڑکی کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ خود انہیں فون کر کے کہتی کہ جناب میک اپ کروانا ہے اور آپ آ جائیں؟ اور کیا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا یہ خود اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کرتی اور اس ٹرانسپورٹ کے ان سے پیسے لے کر ان کے گھر جا کر یہ میک اپ کرتی؟ یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ہماری اپنی لڑکیاں ہیں. کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں لہو اپنا, سارے شہر نے پہن رکھے دستانے. آپ کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں گے یہ؟ آپ کدھر سے فائنڈ آؤٹ کریں گے ان لوگوں کو؟ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے ان لوگوں کو؟ اب کدھر سے کارروائی ہوگی اور کیسے آپ کو انصاف ملے گا؟ یہ داغ کیسے دھلے گا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. راولپنڈی کے تھانوں میں اس وقت 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جو 376 اور 377 کی ہیں, یعنی کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کی ہیں. ان 100 ایف آئی آرز میں میرا سورس یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تقریباً 70 ایف آئی آر جو ہیں وہ جعلی ہیں. وہ کسی گینگ کی ہیں یا کسی جعلی طریقے سے کسی بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے وہ ایف آئی آرز کروائی گئی ہیں. ناؤ اٹس ٹائم ٹو تھنک, اٹس ریئلی ہائی ٹائم ٹو تھنک, اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج ہیں تو کتنی ہی ایسی ہزارہ ایف آئی آر ہوں گی جو نہیں درج کروائی گئی ہیں. بٹ دا کوسچن از زیادتی کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ پولیس جو ایکٹیولی کام تو کر رہی ہے لیکن روک کیوں نہیں پا رہی؟ یہ لوگوں کی سمجھ میں ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ یہ کیوں لوگ جن کو کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہوتا ان کی گاڑیوں میں جا کر خواتین بیٹھتی ہیں اور وہ بھی رات کے وقت؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مرد ٹھیک ہیں, یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے, یہ ٹھر کی ذہنیت ہے. یونائٹڈ نیشن کی بلکہ ایک ریسرچ آئی تھی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پورن موویز یعنی فوش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ یہ ایک فرسٹریٹڈ معاشرہ ہے, لیکن ہم نے تو بچنا ہے, ہم نے تو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے تو انیشیٹو لینا ہے اور ہم نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے. بٹ کیسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ رات کو کس کے ساتھ بیٹھی ہیں؟ کیسے جسٹیفائی ہوگا کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اور جب کیس چلتا ہے تو کیسے جسٹیفائی ہوگا کہ کیس کو آپ آخر تک پروسیڈ کریں اور درمیان میں آپ لوگوں کی فیملی سیٹل ڈاؤن نہ کر دیں؟ یہ دستک ہے, یہ ایف آئی آر بتانا ایک میسج ہے. برائے مہربانی اس میسج کو سمجھیں اور ہوش کے ناخن لیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.